हालेलुया प्रभुंकर महानाम धन्यवाद गौरव हो। प्रभु आमको दया कले गोटे सप्ताह सुस्थ सबल सुरक्षित भाव आम को रखी चरण तले आज ये रविवार उपासना आमको प्रभु ए स्थान में बसापी सुजोग देइछंती। आसतु आज समय को प्रभु ठाए समर्पण करवा। आम गीत द्वारा प्रभुंकर प्रशंसा गान करियछु। ए समय आम वाक्यर किछि अंश पठन करवा ताहा आपण माने पाई परिबे। प्रथम तिमोथी 4 पर्व तार 8 पद। प्रथम तिमोथी 4 पर्व तार 8 पद। आम मान मध्य भाई माने अछंती जीए भी भाई पढ़ी साहाय्य करेंगे। हाँ कारण शारीरिक व्यायाम अल्प विषय लाभजनक किंतु ईश्वर परायणता इह काल और परकाल रे प्रतिज्ञायुक्त होई समस्त विषय लाभजनक अटे। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। प्रभु ये पढ़ी हम समस्त का आशीर्वाद करंतु। आसंता माने वाक्य पई अल्प समय प्रार्थना करिबा। आम मान मध्य आमर उदय भाई अच्छा ये समय से वाक्य पई प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मंगल। यस लॉर्ड जीसस आमेन प्रेज गॉड। यस ग्लोरी टू गॉड। प्रभु जयमान प्रभु जीशु राजा इधर प्रभु किंबा कक्षा में निना तो कोन लोग निना भविष्य में आमेन प्रेज लॉर्ड। इधर प्रभु विषमदान प्रभु हम निना जीवन तो वाक्य दिन प्रभु पढ़े जना और प्रभु में तार दिन को विश्व पूछा कि मांगे करना विज्ञान शिला जे प्रभु हां प्रिय प्रभु जी तुम्हें दया करो। एक निराश प्रभु तार मुख दे प्रभु निना वाक्य दिन प्रभु मांग तो वेश में इन्हें रूप तो विश्व शिला वाक्य दिन मान ने बुद्धि को निकाल प्रभु जीशु कृष्ण पता नहीं हम जाने। हालेलुया आसंता हमने सुस्थिर भाव में बसिबा आउ किछि समय वाक्य द्वारा में शिक्षा करबा। हालेलुया प्रभुंकर महानामर गौरव प्रशंसा करुछु। यही समय प्रभु आमको दया कले प्रशंसा चरण तले बसी महिमा कीर्तन करने निमंते आमको प्रभु ये सुजोग देइछंती। मोर प्रिय माने जगत रे आमे अछु जागतिक कार्य जागतिक विषय माने अनेक समय विचलित होउछु। अनेक विषय आम माने कार्य रे लिप्त रही थाउ किंतु सप्ताह रे प्रभु आमको गोटे दिन तांको चरण तले एकत्रित हेबा निमंते आमको प्रभु सुजोग समय देइछंती। हालेलुया हेले मध्य सेथिरे 50 जन मध्य आमे माने 20 जन से जगार से स्थान आमे रही थाउ आउ 30 जन उपासना बसी थाउ किंतु देखंतु मोर प्रिय माने आम माने 50 जन समस्त आमे माने परित्राण प्राप्त लोक। हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड हालेलुया आमे समस्त खुशी अटु कि हालेलुया आमे किछि वाक्य द्वारा शिक्षा जीवा। हालेलुया अंतिम समय संदेश जे कि अंतिम समय भविष्य वक्ता तांको मुख द्वारा प्रचार करथिबा वाक्य आज हम मान को पई उपयोगी अटे। ए अंतिम समय पई राप्चर जीवन निमंते ए वाक्य हम मान को से राप्चर नहीं पारिबो। हालेलुया देखंतु मोर प्रिय माने मु कछि आपनक सम्मुख रे मु कोनसी धार्मिकता बा कोनसी ज्ञानीवान बुद्धिमान लोक नहु किंतु प्रभु मते एठारे ठिया करछन्ते। हालेलुया मो मुख खाली परमेश्वर को वाक्य को स्वीकार करबा निमंते सेति पई मते देखंतु नाही मोर शरीर को देखंतु नाही मोर ज्ञान को देखंतु नाही मोर कहिबा शैली को देखंतु नाही आपण माने वाक्य को धरिया पई चेष्टा करंतु। हालेलुया प्रेज लॉर्ड सेति पई देखंतु आमे जगत रे अछु जगत रे अनेक कार्य रे व्यस्त रहू अछु आउ जगत रे अनेक विषय मध्ये आमे आउ अनेक विषय माने बहुत चेष्टा करि थाउ ए विषय लाभ करिया पई से कार्य करिवा पई ए सब विषय आमे जागतिक भाव रे ताहा हम ग्रहण करबा निमंते ताहा पाइबा पई आमे चेष्टा करि थाउ। हालेलुया किंतु देखंतु वाक्य ए प्रकार भाव रे प्रांजल भाव रे कुहे थिमोथी मंडली को प्रेरित पाउलंकर चिठा एक बहुमूल्य चिठा थिला। हालेलुया देखंतु ए थिमोथी मंडली को से थिमोथी मंडली रो से विश्वासी मान को पाख को से गोटे ए प्रकार चिठा लिखुछंती कोन जे देखंतु एटे थिमोथी निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्र
अर्थात थिमोथी जने प्रभुंकर दास थिले आउ से मंडली रे मध्य केते लोक मान को शिक्षा देउथिले अनेक विश्वासी मान को सहित से वाक्य प्रचार करूथिले हालेलुया किंतु सेई प्रचारक पाखक पुणी जड़े भविष्य वक्ता कहले किसी असुविधा हम ना जड़े प्रेरित कहले किसी असुविधा हम ना हालेलुया प्रेरित पाउल प्रत्येक कार्य से पारंगम थिले 5 प्रकार सेवा कार्य मध्य प्रेरित पाउल प्रत्येक सेवा कार्य से अंशग्रहण करुथिले हालेलुया कौन प्रेरित भाववादी शिक्षक प्रचारक पालक हालेलुया एई 5टी शिक्षा द्वारा पाउल संपूर्ण भाव परमेश्वर को आशीर्वाद द्वारा से संपूर्ण शिक्षित थिले आउ से अनेक पालक पाखक प्रचारक पाखक राजा पाखक डिकन पाखक से समस्त को पाखक से चिट्ठी लिखुछंती प्रेज लॉर्ड हालेलुया एट लिखाई थिमोथी मंडली जो प्रथम पत्र लिखाई थिमोथी को निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्र हालेलुया एटा व्यक्ति विशेष माध्यम रे मंडली रे प्रकाश करिया पई प्रेरित पाउल चिट्ठी लिखिले प्रेज लॉर्ड हालेलुया देखंतु मोर प्रिय माने आमे माने जते बेले भी उपासन रे बसु अछु संपूर्ण मांडलिक भाव रे व्यक्तिगत भाव रे आमे ग्रहण करूनु आम माने एकदम निज निज भाव रे व्यक्तिगत भाव रे आ मांडलिक भाव रे समूहगत भाव रे कोन से विषय ग्रहण करूनु आमे माने निज व्यक्तिगत भाव रे आगो को वृद्धि पाइबा निमंते आमे वाक्य को ग्रहण करथाउ हालेलुया एठारे लाजर विषय आसु आमे से लाजर सम्मुख निज को उपस्थित करबा एठारे धनी आसु से धनु सम्मुख आमे निज को उपस्थित करबा प्रेज लॉर्ड हालेलुया मु कहि परिबिनी मो पाखरे जने बसि अछि से ये लाजर हो मु धनी हो माने मु से धनी हो नाइ मोर प्रिय माने से लाजर टॉपिक तळे पडु अछि जने विश्वासी पई से लाजर निजे बोली से स्वीकार करिया को पड़िबो हालेलुया प्रेज लॉर्ड देखंतु एठारे हम जेतले पढिलु गोटे सुंदर वाक्यटे मु किछि समय वाक्य द्वारा एवं नवीनकर संदेश द्वारा आपण मान का आगे प्रकाश करिया पई चाहे हालेलुया आओ शुणु ना अल्प समय में ये अंश को पाठ करवा ये अंश को आम शिक्षा करवा पुनर्बार आम से पद को पठन करवा कारण शारीरिक व्यायाम अल्प विषय लाभजनक किंतु ईश्वर परायणता प्रतिज्ञायुक्त होई समस्त विषय लाभजनक अटे हालेलुया आज आम ख्रीष्टान हेबार उद्देश्य कौन अटे मोर प्रिय माने प्रत्येक सप्ताह उपासना आसवर विषय कौन अटे आम कहीं आसुछु कहीं किछि ना किछि तो पाइबा आशा में आसुछु हालेलुया जौन पुस्तक 3:16 कौन लिखाइला समस्त मुखस्थ करंतु कौन एटा कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे आपना से अद्वितीय पुत्र को दान कले जे परी जे कही हालेलुया जे परी जे कही केते कष्ट केते बाधा केते दुख आसु किंतु जे ताहां ठारे विश्वास करे कौन बोली ये पुत्र आ गोटे पिता अछंती सेति पाई परी ये जने षष्ठी खाली आसीथिले लोक मन सुस्थ कले ए प्रकार करी नाई से ख्रीष्ट बोली विश्वास करबा को बढे हालेलुया जे परी जे कई ताहां को विश्वास करे से कोन हले अनंत जीवन प्राप्त हेबा पई से विश्वास करे हालेलुया एले एते दिन एते वर्ष एते आमे आसु अछु उपासना प्रार्थना प्रभु भोज आ उपवास अनेक विषय करू अछु कोन पई गोटे विषय पई अनंत जीवन अधिकार प्राप्त निमंते हालेलुया हालेलुया एति बेले कहला कारण शारीरिक व्यायाम अल्प विषय लाभजनक प्रेज लॉर्ड हालेलुया ध्यान देंतु शारीरिक व्यायाम ए शरीर को आमे कौन सी कार्य लागू लगाउछु ताहा से करूछि व्यायाम अर्थ अभ्यासगत बा गोटे खेल को बुझाए आउ एठारे नबी गोटे सुंदर मेसेज को देइछंती मु अल्प समय सेठारु प्रकाश करबी शारीरिक व्यायाम शारीरिक कष्ट शारीरिक आउ शारीरिक व्यायाम बा एक्सरसाइज ए एक्सरसाइज करिबा द्वारा शरीर कोन होई थाए बलवान होई थाए हालेलुया बुझुछ हमें हालेलुया देखंतु ख्रिस्टान जदि हेउछु ख्रिस्टान आत्मिक भाव रे बाग दरकार अछि प्रेज लॉर्ड शारीरिक भाव रे नुह
कि कौन सी भाई को डरिकी कि कौन सी माँ को डरिकी कौन सी मोर बड़ भाई मो सान भाई को डरिकी मु आसूँ से प्रकार नुह आमको संपूर्ण भाव में आत्मिक भाव में प्रस्तुत हो उपासन उपस्थित रहा दरकार अच्छे हालेलुया प्रेज लॉर्ड ए थिमोथी पाखरे से प्रकार थिला मंडली से प्रकार शारीरिक कार्य से बयस बास 25 तारीख आउची भल भाव सजाड़ नुआ ना ड्रेस पिंध नाच गीत कर बाजा बाजना बजाओ कौन भोजी कर एटा कौन एटा हूँ शारीरिक व्यायाम हालेलुया ध्यान दिंतु एटा लेखा गला कौन कारण शारीरिक व्यायाम अल्प विषय लाभजनक ठीक अच्छी आपण रेसलिंग कर बॉडी बिल्डिंग कर कौन सी विषय मारुंट जो बॉडी बिल्डिंग जड़े रेसलिंग करे ताहार कौन होता है ये शरीर गोटे गोटे हाथ बड़ मसलेस टाइप होता है मसलेस बाहरी थाए এইটা কোন এই মসলে সদাবেলে রইব নাই সে যেতবে ডেলি প্র্যাকটিস করিব ডেলি সেই বিষয় করিব সেতবে সেই বিষয় সেমতি হি রইଯିব হালেলুয়া যদি সে ছাড়ি দেব কোন এটা অল্প সময় পাই অল্প বিষয় পাই লাভজনক সেটা সদা সর্বদা তা পাই লাভজনক নুহ প্রেজ লর্ড হালেলুয়া কিন্তু মু আজি আপন মান গোटे विषय प्रकाश करिया पई चाहे आम मान को पई ए शारीरिक व्यायाम करिबा अपेक्षा आत्मिक भाव में परमेश्वर को वाक्य तल को लेखा गला कौन लाभजनक किंतु ईश्वर परायणता इह काल एवं पर काल हालेलुया इह बोले कौन आज्ञा एबे ना वर्तमान प्रेज लॉर्ड हालेलुया इह काल अर्थात ईश्वर परायणता वाक्य आधारित शिक्षा द्वारा बंचिबा वाक्य द्वारा शिक्षा द्वारा निजको व्यायाम करिबा रेसलिंग करिबा निजको प्रस्तुत करिबा एहा कोन अटे एही विषय पाई एही समय पाई एवं पर काल अर्थात प्रभु को आगमन बा राप्चर से स्वर्ग राज्य पर्यंत ताहा कोन अटे लाभजनक अटे हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड मु आज प्रश्न पचारे चाहे आज केते जन उपासना आसुना से माने केबे ई विषय को पाइबे इह काल कि पल काल से मान लाभजनक हो पारिबो केबे हो पारिबोनी हालेलुया आ ईश्वर परायणता कौन ताहा आमको भल भाव जानवा पड़ो नाई मु गली दीटा गीत गाइली आउ वाक्य आरंभ कला पर मु आखि मुदी शुइली एटा ईश्वर परायणता नुह हालेलुया प्रत्येक वाक्य रे निज मुख को व्यवहार करी निज हृदय रे आमेन स्वीकार करबा एटा होची ईश्वर परायणता हालेलुया सेति भाई प्रॉफिट कहउथिले जते बेले आपण माने वाक्य श्रवण करछंती रिसीव करछंती हृदय रे गोटे भाषा बाहरे ताहा होची आमेन हालेलुया बुझिले प्रेज लॉर्ड सुंजा को ना दाचा आजु पेन वाक्य ग्राम असले बाजा मनसो हालेलुया एंगा वाक्य दिन से लाजु रिसीव की पिनासु हृदय रे जतले मैं प्रवेश करूछु हृदय रे मो प्राण जहा जतले जहा रिसीव करे सेतबेले मो अंतरु गोटे भाषा बाहरे मो मुख द्वारा ताहा होची आमेन हालेलुया एही प्रकार हो मो प्रति मो मंडली प्रति मो पाखर जे मां बापा समस्त प्रति एही विषय हो प्रेज लॉर्ड हम माने समस्त राप्चर जीवा प्रस्तुत आमेन एही प्रकार हो समस्त हम जगत रे समस्त जतले आमे एही मंडली रे बसिछु प्रत्येक जन हम से राप्चर जीवा भाई प्रस्तुत अटो हालेलुया प्रेज लॉर्ड सेति भाई प्रेरित पाउल कहिले कोन कहिले शारीरिक व्यायाम शारीरिक कार्य शारीरिक लालसा शारीरिक ज्ञान शारीरिक बुद्धि यह अल्प क्षण पाई लाभजनक प्रेज लॉर्ड ताहले गर्व करिवार किछि लाभ नाही मु ट्रेनिंग नहीं मु एटा करिछि मोर बड़ एते मु एते बड़ बड़ पत्थर भूची मु एते काम करूछि एटा किछि ही नाही हालेलुया सेति भाई प्रॉफिट गोटे मेसेज देइछंती 1962 तार जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मास 8 तारिख से गोटे मेसेज देइथिले अनुमान अर्थात प्रस्तुतिकरण प्रेज लॉर्ड हालेलुया अनुमान अर्थात प्रस्तुतिकरण ए प्रस्तुतिकरण कौन अटे जहाँ भी विषय में करने पूर्वर निजक आम ट्रेनिंग करें प्रेज लॉर्ड एठारे प्रॉफिट तार आपण माने पढ़े 107 पारे गोटे विषय लिखा जाए मुझे आपण मान आगे पढ़ापी मो पाखे एत सुविधा नहीं कि पढ़ी कि शुणाइबा मोर सुविधा नहीं किंतु मु जहाँ नोट करिछि ताहाटु मु आपण मान को पदे पदे कहिया चाहे हालेलुया एठारे नबी गोटे विषय कहउछंती जेतेबेले
नबी अर्थात भाई ब्राह्मण जितेबले प्रभु को जानी नथिले होई पारे से जड़े ख्रीस्टान फैमिली लोक किंतु जते समय पर्यंत प्रभु तक आह्वान करते से जड़े बक्सर थे। हालेलुया। कौन भाई से जड़े बक्सर थे बक्सिंग पीछे जान एंगा रोनी से जो रो स्कूल तंग सासन जो बॉक्सिंग स्कूल तंग साजी माने जो ट्रेनिंग होवा सेलु एंगा ट्रेनिंग हो से साजी माने जो यान सम्मुखतान रोआ जो आउ ट्रेनिंग मास्टर अर्थात बॉक्सिंग में ग्रापे माने ए मास्टर यान सम्मुखतान भाई माने जो। हालेलुया। इरा आइरु अन्य मनस्का दुई गाँ में गुरुत्वपूर्ण विषय। हालेलुया। आपण मान को मु देखुची जेतेले प्रॉफिट रो मेसेज प्रचार कर जाउची आपण अन्य मनस्क होउछंती एटा हाँ एटा गोटे हेइथिबो ए प्रकार भावंतु नाही एटा पवित्र आत्मार कार्य अटे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रत्येक पदर मूल रहस्य से वाक्य द्वारा कही तांग निज कार्य द्वारा अर्थात निज प्रचार कर वाक्य द्वारा से प्रमाण करती। हालेलुया। अर्थात शारीरिक व्यायाम आम पाई लाभजनक नुह ताहाकु सेठारे एक्सप्लेन करछंती। देखंतु जेतेबेले से आउ सेही बॉक्सिंग से स्कूल रे जॉइन हेले आउ से बॉक्सिंग करिया पई सेटा को जाउछंती सेटा जने बॉक्सर थिले बा मास्टर थिले ता नाउची 6 सेकंड स्मिथ। हालेलुया। कौन 6 सेकंड 6 सेकंड स्मिथ यहाँ पदन स्मिथ किंतु यानी 6 सेकंड स्मिथ ना जीवन अर्थात ना 6 सेकंड स्मिथ अर्थ कौन से जने एक प्रकार बॉक्सर थिले एक प्रकार मास्टर थिले जने जतले बॉक्सिंग पाई ता पाखु जाए ना से ताकु 6 सेकंड रे ताकु परास्त करी तळे मारी पकाए। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ताकू काल पाई स्मिथ कुहागला नहीं 6 सेकंड स्मिथ कहीं कुहागला ताहार मूल विषय अटे। देखंतु आम मान कार्य द्वारा जन को नामकरण करा जाय थाए। हालेलुया। एबे जन को मास्टर कहीं कुहा जाए से पढ़ाती लोक मान को ज्ञान दियंती सेति पई ताकू मास्टर बा सार बा आज्ञा कुहा जाए। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। जन को मिस्त्री का कुहा जाए कारण से घर तोलांती घर को से निर्माण करती ताहार कार्य द्वारा ताकू नामकरण करा जाए जने मिस्त्री। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। किंतु तांकर परफेक्ट नाम होची कोन स्मिथ तार ना होची स्मिथ किंतु ताहार कार्यकलाप तार आ सब विषय को धरी से माने कोन करले तार हेडिंग रे 6 सेकंड स्मिथ बोल लिखि देले। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो जेतेबेले भाई ब्राह्मण तांको सम्मुख को जाउछंती सेतेबेले भाई ब्राह्मण को से फाइट करछंती ताको बॉक्सिंग करछंती सेतेबेले संपूर्ण भाव रे भाई ब्राह्मण को शरीर व्यायाम रे परिपूर्ण हेई नथिला। हालेलुया। प्रैक्टिस रे परिपूर्ण हेई नथिला सेति पई से जेतेबेले ता सम्मुख को जाउछंती से 6 सेकंड स्मिथ कोन करछंती ताको 6 सेकंड रे मारी तळे पकाउछंती। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सेतेबेले भाई ब्राह्मण कहउछंती अरे भाई मते काहे केते मारुछ मो शरीर एई माड को सही पारु नाही। हालेलुया। सेतेबेले से कहउछंती नाही तमे जदे स्कूल रे जॉइन करिछ तो नितांत तमरो शरीर ताहा सहीबा दरकार अछि। हालेलुया। स्मिथ मध्य से छोट बेटू बॉक्सर नथिले से मध्य से प्रकार ट्रेनर हेई कि से गोटे स्कूल रे से जने टीचर बा जने शिक्षक पद रे जने बॉक्सर पद रे से नियुक्त हेतिले। हालेलुया। हालेलुया। देखंतु एटा होची शारीरिक व्यायाम एटा भाई ब्राह्मण निजर शरीर को एक प्रकार भाव में अनेक विषय से प्रस्तुत करथिले ताहा सा पई लाभजनक नथिला सेति पई से आत्मिक विषय प्रस्तुत हेबा पई से जने आत्मिक भाव में जने अंतिम समय भविष्य वक्ता बोली संपूर्ण जगत रे प्रकाश होइले। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तापरे जतले से बॉक्सिंग करछंती सेतेबेले से कोन करछंती ना ताकू तळे पकाउछंती से पुनर्बार उठुछंती उठिला परे आउ थरे ताकू मारी के तळे पकाउछंती एमिति हेला परे से 6 सेकंड अर्थात 6 सेकंड रे मारिबा लोक आस्ते आस्ते तारो सेकंड बॉडी जाउ अछि। हालेलुया। भाई ब्राह्मण को सम्मुख रे ताहारो सेकंड बॉडी जाउ अछि अर्थात से प्रैक्टिस करछंती बॉक्सर होउछंती आस्ते 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 भाई ब्राह्मण मते जने आउ संपूर्ण भाव रे कुख्यात बॉक्सर बा संपूर्ण भाव रे व्यायाम रे परिपूर्ण जने बॉक्सर हेउछंती। हालेलुया। 7टी स्टेट रे से बॉक्सिंग कार्य करथिले। प्रेज लॉर्ड। केतोटी 7टा इरेलुगा कुना दियान नारे तंजना काटी। प्रेज लॉर्ड। संपूर्ण जगतर गोटे गोटे विषय को सदा सर्वदा निज चक्षु निज कार्य द्वारा निज समस्त पुरा से संग्रहित करी ताहा से जानी पारुची ताहा से बुझी पारुची एटा कोन अटे। आज संपूर्ण साइंस को से
ଲଜ୍ଜା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନା ମନୁଷ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସାଇନ୍ସ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେତିକି ପ୍ରମାଣ କଲେ କ'ଣ? ବଡି, ସ୍ପିରିଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭାଇ ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ এই ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ଟ୍ରେନର କରୁଛନ୍ତି, ସେ 7ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦିନେ କ'ଣ ଶିଖ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ବକ୍ସରରେ ସେ ବକ୍ସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଚାନକ ସେ ଲୋକଟା ତାକୁ କହିଲା, ହେ ଇଏ ଗୋଟେ ପାଳକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ ପାଳକ ପାଖରେ ନମ୍ର ଥିବ, ସେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅର୍ଥାତ ତା ପୂର୍ବର ଘଟଣା ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଚକା ଅର୍ଥାତ ଇଏ ଜଣେ ହିଜଡ଼ା, ଇଏ ଗୋଟେ ବେକାରିଆ ଲୋକଟା, ମାଇଛିଆଟା, ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବକ୍ସର ହେଲେ, ସେ ଅନେକ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଲେ। ଦିନେ ଜଣେ କହିଲା ତାକୁ, ତୁ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ମାରିବୁ? ଏ ପ୍ରକାର ତା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଆଇଲା, ସେ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ତାକୁ ମାରିକି ସେ ତଳେ ପକାଇଦେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ସେ ଦିନେ ଘରେ ଯାଇକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସେ ତ ମୋତେ ପାଳକ କହିଲା, ସେ ତ ମୋତେ କୌଣସି ଗାଳି କରିନି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ତମର ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ବୃଥା ଅଟେ, ଏଇଟା ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଇହକାଳ ପରକାଳ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା, ସବୁ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପାସନା, ଆତ୍ମିକତା, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, এই ସବୁ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝିବା ତ ସାହାଯ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶରୀର ଭାବରେ ଆଜ ଆନାଗିତେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ମାଇସେଲୁ ଲାଭଜନକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଙ୍ଗା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ 6 ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାରୁଥିଲେ, ଜଣେ 6 ସେକେଣ୍ଡ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନର ହେଲେ, ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ସିଂରେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଆଉ ମାରିକି ତଳେ ପକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ବ୍ୟାୟାମ କରି କରି ଶରୀରରେ ସେଇ ବଳ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଳ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିପାରିବ, ବଳ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବ, ସେଇ ବିଷୟ ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଓକିଲି, LLB, ଡକ୍ଟର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଓକିଲତି LLB ଡକ୍ଟର ପଢ଼ିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କର, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଏହି ମେସେଜ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ମେସେଜ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆମକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବକ୍ସର ଥିଲେ, ବକ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିହତ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଏ ଭାଇ ତମର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ନୁହଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତମର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ନୁହଁ ଭାଇ, ତମେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବେକାର ବ୍ୟାୟାମରେ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ନାହିଁ। ତାହା ନୁହଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ମନା କରୁନି, ବାକ୍ୟ ସେଇଟା ମନା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ମିଥ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ତାକୁ ଟ୍ରେନର କଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମିଥ୍ ଟ୍ରେନର ତାକୁ ଦେଲେ, ନବୀ ବକ୍ସର ହେଲେ, ଦିନେ ନବୀ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ମିଥ୍ ଜଣେ ବକ୍ସର ଥିଲେ, ତାହା ନା 6 ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଆଉ କେତେ ଜଣ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ? 6 ଜଣ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ 6 ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି ନକରି ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ମିଥ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ବକ୍ସର ପାଇଁ ତାହା ଇହକାଳ ପରକାଳର ଲାଭଦାୟକ ନଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଶରୀରକୁ ଟ୍ରେନର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ତାହା ପାଇଁ ସେଇଟା ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତିଗଲା। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବି ଆଉ ସମର୍ପଣ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ନବୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଜି ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯଦି ଖାଲି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ଜୀବନ, ମୋର ପ୍ରାଣ ନର୍କଗାମୀ ହେଇଥାନ୍ତା। ହାଲେଲୁୟା। ନର୍କଗାମୀ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏହି ଜଗତରେ ଥାଉ ଥାଉ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ,
आउ शारीरिक व्यायाम करू करू आत्मिक व्यायाम करवा नितांत जरूर अटे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सेति पई मोर प्रिय माने आम मान को पई आउ एई विषय को आउ सदा सर्वदा जानिबा को पड़िबो। जेते बेले कि जणे विश्वासी आउ निजको से प्रस्तुत करे, निजको से प्रभु को ठारू उत्सर्ग करे, ताहा पई शरीर अर्थात ये जगत संपूर्ण भाव तुच्छीकृत हुए। हालेलुया। से जने बक्सर थिले, अनेक मेडल पाउथिले, अनेक लोक मानका सम्मान पाउथिले, सार बोले ताकू लोक माने प्रणाम करथिले। जेतेबेले से वाक्य प्रचार कले, अमेरिका जेतेबेले से वाक्य घोषणा करछंती, आपण माने मन परिवर्तन करंतु, ए विषय को शिक्षा नियंतु, कालो प्रभु को आगमन सुनिश्चित। सेतेबेले से कोन कले, लोक माने ये गुटे पागलटा, ता बापा तो मद पिउथिला, ता बापा तो मद बेपार करुथिला, ये आज सेमती मद बेपार करिकि बाया बेले कथा होछि। हालेलुया, हालेलुया। आसंतु आम मान को जीवन रे ए प्रकार परिवर्तन नितांत दरकार अछि। हालेलुया। कारण जनक जीवन रे जदि परिवर्तन नाही, शरीर नुहे आत्मा को ट्रेनिंग करबा नितांत दरकार अछि। हालेलुया। ए आत्मा को ट्रेनिंग की प्रकार करबा, आत्मा को ट्रेनिंग ए प्रकार देबा को पड़िबो। जमती आत्मा को फल प्रेम, आनंद, शांति, धीर, प्रभुत्व, ए 9टी फल रे आम ट्रेनर हेबा को पड़िबो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सतरे ट्रेनिंग हेबा कि केबे हेबा? आमे नुआ करिया जे एटा सिखुछु कि? प्रेज लॉर्ड। जदि मु नुआ करिया जे भाबुछि, मु आजि टुटा ट्रेनिंग नेबा पय प्रस्तुत अटे। हालेलुया। जदि 9टी फल नाही मो पाखरे, मु जदि आत्मिक भाव ट्रेनर नुह भाई, गोटे प्रमाण करे कौन? आत्मा ईश्वर परायणता ताहा इह काल पर काल जदि लाभजनक, ताहले मु कोन भाई आत्मिक भाव रे ट्रेनर हे पारबिनी। प्रेज लॉर्ड। करबी निज। हालेलुया। केते कष्ट आसु, केते बाधा आसु, ताहा मु करबा को पड़िबो। मु दीर्घशय सुता हेबी, मु प्रेम प्रकाश करिबी, मु शांति प्रिय हेबी, मु मृदु प्रिय हेबी, प्रभु को पई निजको उत्सर्ग जीवन यापन करिबी। हालेलुया। मु गर्व करिबी नाही, मु ईर्षा करिबी नाही, मु काहाको घृणा करिबी नाही, मु पारु पर्यंत ताहाको कार्य पई निजको व्यवहार करिबी। हालेलुया। ताहेले तो मु ट्रेनर हे पारिबी। ए प्रकार खालीटारे हे पारिबी। प्रेज लॉर्ड। खालीटारे मु हे पारिबी। आसो तू गोटे पद पढ़िया। रोमी पुस्तक 1 पर्व तार 22 पद तल टिके पढ़ो बाबा। निज जनकु ज्ञानी बोली मने करी हाँ, सेमाने मूर्ख हेले। निज निजकु ज्ञानी बोली, हाँ पुनर्बार पढ़े बाबा। निज जनकु ज्ञानी बोली मने करी सेमाने मूर्ख हेले। पुणी अक्षय ईश्वरଙ୍କ गौरवକୁ ଖଣ୍ଡନୀୟ ମନୁଷ୍ୟ, ପକ୍ଷୀ, ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ, ସରୀସୃପାଦିଙ୍କ ଆକୃତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିମାରେ ପରିଣତ କଲେ। ओ देखो देखो देखो, एठा जने जने आत्मिक भाव रे जतले से ज्ञानीवान हेबा पई प्रस्तुत हुए नाही ना, जतले से नबी को नबी बोली ग्रहण करे नाही ना, ता प्रति ताहा नबी नुहंती, से जने गुटे जस्ट आम पर जने मनुष्य बोली देखा जानती, आम पर ज्ञानवान लोक बोली देखा जानती, मो पर मूर्ख बोली आपन मान आगे देखा जानती। हालेलुया। जदि आत्मिक भाव रे ताकू रिसीव करबा, निज ज्ञान को ग्रहण न करी प्रभु को ज्ञान जतले ग्रहण करबा, सेतबेले से जने भविष्यवक्ता, से जने उद्धारकर्ता प्रभु श्री ख्रीष्ट अटंती बोली आमे स्वीकार करि परिबा। हालेलुया। तापर परमा, हां तळकू, हां ईश्वर सेमानଙ୍କ हृदयर हां अभिलाष अनुसारे अनुसारे सेमानଙ୍କୁ ओसुसितारे समर्पण कले। देखो एमानଙ୍କ पय आउ सुजोग नाही, एमाने आउ परिवर्तन हेबे एई समय नाही। जदि इह काल रे हेला नाही भाई, पर काल रे केबे हेबो नाही। हालेलुया। गोटे विषय लिखा है, जदि छोट बेले बालक समय जदि ताहा हेला नाही, कोन ताहा पक्क केस बेले सेटा हे परिबो। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आमो ट्रेनर करिया पड़िबो, आमको ताहा ट्रेनिंग नेबा को पड़िबो। प्रेज लॉर्ड। मु जदि मो घरे जदि मोर पिला मान अछंती 2 कि 3, मु ए प्रकार सेमान को ट्रेनर देबी। मु जने ख्रिस्टान फैमिली रो अर्थात से प्रभु यीशुकर परिचय पाइछि, मो पिला मान को से प्रकार ट्रेनर देबा को पड़िबो। हालेलुया। हालेलुया।
এই অভাব সকাশ আজ আজ অনেক পিলাମାନେ অবাধ্যতা হউଛନ୍ତି উপাসনা শুনাନ୍ତି অবাধ্যতা কাহাକୁ ସେମାନେ ইয়ে କରୁନାହାନ୍ତି এটা কোন ପାଇଁ এইটা হଉଛି সেমানଙ୍କର কুপথ অর্থাৎ সেই নরকগামী ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏଠି ହାଲେଲୁୟା ତାପରେ ପଢ ତଳକୁ ମୁଁ ସମୟ ନେବି ହଁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ହୁଏ କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଥ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ এই সত্য কোন সত্য কৌଣସି তথ্য ନୁହଁ ହାଲେଲୁୟା ଏଲୁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସେ କେନ ନାତେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଦୁଆ ସେଇ ଅଲଗା ବିଷୟ ସତ୍ୟ ଏକ ତଥ୍ୟ ନୁହଁ ସତ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଅର୍ଥାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ କିଏ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ହାଲେଲୁୟା ଆଜି ସେଇ ଯୀଶୁ ଏଇ ଅଟନ୍ତି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଏଇ ମେସେଜ ସେଇ ବାକ୍ୟ ହଉ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ଏଇ ସନ୍ଦେଶକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତଳକୁ ପଢ ମା ହଁ ଚାଲ ଓ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁଚ୍ଛ ବସ୍ତୁର ପୂଜା ଓ ସେବା କଲେ ହଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟ ହୁଁ ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଜଘନ୍ୟ ପାପ ପ୍ରକୃତିରେ ସମର୍ପଣ କଲେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦେଖ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅର୍ଥାତ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାକୁ ନ ଗ୍ରହଣ କରି ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଦେଖନ୍ତୁ মেসেজ আজি খ্রিস্টান ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭ୍ରାନ୍ତଜନକ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମକୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ତାପରେ କ'ଣ ମା ପଢ଼ 22 ପଦ ହଁ କାରଣ 22 ପଢ 26 ଓକେ ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଜଘନ୍ୟ ପାପ ପ୍ରକୃତିରେ ସମର୍ପଣ କଲେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ অস্বাভাবিক ব্যবহার কলে স্ত্রী অর্থ মণ্ডলী মণ্ডলী আজি পিউরিফাই মেসেজକୁ গ্রহণ করিয়া পাই ইচ্ছা নুহ হালেলুয়া মণ্ডলী যেতবেলে অন্তিম সমর সন্দেশକୁ গ্রহণ করি আমেন কহি বাক্য পঠন করে মেসেজକୁ বিলিভ করে নবীর সন্দেশକୁ সে তাকে গ্রহণ করে আগুক বলিয়া পাই প্রস্তুত হুয়ে সেতবেলে সে স্বাভাবিক মনুষ্য বা স্বাভাবিক স্ত্রী ভলি গণিত হয়ে থাকে হালেলুয়া যেতবেলে তাহা অগ্রাহ্য করে এইটা কোন এমতি হব কি এই বিষয় এমতি হব কি কিয়ে সে কোন তাহার না অছি কি যদি এই বিষয় খুঁজিবা আমি অস্বাভাবিক স্ত্রী পরি আমি ব্যবহার করছু বা এ প্রকার মণ্ডলী আজি চালি অছি প্রেজ লর্ড মু কেতেটা ট্রেনর বিষয় মু কহুছি মোর প্রিয় মানে প্রেজ লর্ড আত্মিক ট্রেনর হেবা পাই সম্পূর্ণ উপযোগী বিষয়কে আমি গ্রহণ করিବାକୁ পড়িব তারপরে পড়ন্তু হ্যাঁ পুଣି ସେହିପରି ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରସ୍ପର ଆପଣା ଆପଣା କାମାନଳରେ ଦଗ୍ଧ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ কন্যা মণ্ডলীକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଅଲଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା এই মেসেজକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି এই ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପୁରୁଷ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ହାଲେଲୁୟା ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଯିଏ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୁଏ এই ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲୋକ ସେ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ତା ପାଖରେ ଈଶ୍ୱର ପରିଣତ ନାହିଁ ସେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଅଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଅଛି ନଡ଼ିଆ ମାରୁଛି ଧୂପ କରୁଅଛି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଆଣ୍ଟୁ ମାରି ମାରି ପାହାଚ ଚଢ଼ୁଅଛି 30-40ଟା ପାହାଚ ଯାଇକି ନମସ୍କାର କରୁଛି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ ସବୁ ବୃଥା ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ଏହା ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ହାଲେଲୁୟା ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମ ତ ସେଇଟା ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାପରେ ତଳକୁ ପଡ଼ିବା ଆମେ ହଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦେଖ ପୁରୁଷ ସହିତ ପୁରୁଷ କୁଶ୍ଚିତ କର୍ମ କଲେ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ପୁରାଣ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ସେ ପୁରୁଷ ସହିତ ପାପ ଲାଳସାରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ହାଲେଲୁୟା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସଦମ ଗମରାରେ ଏଇ ପାପ ଥିଲା ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ରଖୁଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଅଛି ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମେସେଜକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲି ଦି ଜନସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୟର ମିଳନ ଏଇ ମେସେଜକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲି ତାଠାରୁ ମୁଁ ପଦେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମିଳନ ଏଇ ବିଷୟକୁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ହାଲେଲୁୟା ଦେଖନ୍ତୁ
ଯେତେବେଳେ ଲୁଟ ଏବଂ ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ନିଜର ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପଦ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟା ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଜଣେ ହେଲା ମନୋନୀତ, ଆଉ ଜଣେ ଆହୁତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଆହୁତ ନୁହଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ମନୋନୀତ ଲୋକ। ହାଲେଲୁୟା, ଆମେ ପ୍ରି ଡେଷ୍ଟିନେଡ୍ ସିଡ୍। ଆଗରୁ ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ବୀଜ ଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବୀଜ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କଂକ୍ରିଟ ପକାଉ, ରୋଡ ପକାଉ, ପଥର ପକାଉ, ତାହା ଫଟେଇକି ସେ ବାହାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆହୁତ କ'ଣ, ସେ ଆଜି ଡକାଗଲା, ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭଜନକ ବିଷୟ ପାଇଲା ନାହିଁ, ସେ କାଲି ଫେରି ଯାଇପାରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ନୋହ ଏବଂ ଅବ୍ରାହମ ଓ ଲୋଟ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଅବ୍ରାହମ ଲୋଟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବ୍ରାହମ ମନୋନୀତ ବା ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ବୀଜ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଲୋଟ ସେ ଆହୁତ, ସେ ହୋଇଥାଇପାରେ ନିଜର ଆଉ କକା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ବାକ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ମେଳ ନଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମରେ ବେଶୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ସେଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୋଦମ ଗମୋରା ତ ଭୟଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଦ୍ୱାର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି ନକରି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସେଠି ଧୁମ୍ ଧାଡ଼ାକରେ ଚାଲିଛି। ସେ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏ ଆଡ଼କୁ ଯିବି। ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ତମେ ଏ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏପଟେ ଯିବି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ମରୁଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଯିବି, କାରଣ ଜଣେ ମନୋନୀତ ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମରୁଭୂମି ହଉ, କଣ୍ଟକ ଗଛ ହଉ କି ପଥୁରିଆ ଭୂମି ହଉ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଲୋଟ କ'ଣ କଲେ, ମୁଁ ସୋଦମକୁ ଯିବି, ସେଠାରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଏ ସାରମ୍ ତାମସା ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି, ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବି। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେଇ ବିଷୟ ପାଇଲା କି? ହାଲେଲୁୟା। ତାର ନୟନର ଲୋଭଜନକ ବିଷୟରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୋଦମ ବହୁତ ଭରପୁର ଭାବରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଠି ବହୁତ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ମୁଁ ତାହା ପାଇବି ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସୋଦମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 19 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ, 1 ପଦ। ବହୁତ ମୁଁ ଡିପି ଗଲି, ଟିକେ ସମୟ ନେବି। ହଁ ହଁ, ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ହଁ ହଁ ଭାଇ, କୋଉଟେ ସେ ବସିଥିଲେ? ଘର ବୋଲେ ସୋଦମର ଦୁଆରରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଅଲରେଡି ସେଇ ଦୁନିଆକୁ ବୁଲିଲେ, ସେଇ ଜାଗାକୁ, ସେଇ ସହରକୁ ବୁଲିଲେ, ସେଇଟା ତ ବାବରେ କି କଥା, ଏଠି ତ ପୁରୁଷ ସହିତ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ, ମଦ ପାନ କରି ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଅନେକ ତାମସାରେ ଚାଲିଅଛି। ମୁଁ ତ ମୋ କକା ପାଖରେ ଭଲରେ ଥିଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇ ବିଷୟକୁ ଲାଭ କଲି? ଜାଗତିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲି? ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମ କାହିଁକି ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି? ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଦିନେ ଦୁଆର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ବସିଛନ୍ତି, ସୋଦମର ଦୁଆରରେ ନା ନିଜ ଦୁଆରରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ଲୋଟର ଘର କୋଉଟା ଥିଲା? ସୋଦମରେ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଅଲରେଡି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ବିଷୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରତି ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖାଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଅବ୍ରାହମ, ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି ସୋଦମରେ ଏ ପ୍ରକାର ପାପ ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ତା ପୂର୍ବ ପଦ 18 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଥୋପକଥନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ଭାଇ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଏ ସପ୍ତାହ ସେ ଭାଇ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଯଦି ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବ ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥୋପକଥନ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ମଣ୍ଡଳରେ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ନାଁ ଚଳିଗଲେ ହେଲା, ମୁଁ ଗଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ରାଇପୁଲି ମଣ୍ଡଳରେ ତ ନାଁ ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯିବାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ହିଁ ତଡ଼ିଦେବେ। ହେ ଚାଲିଯାଏ ସାର୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই সন্দেশକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
ମୋତେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଶିଥିଳତା ଜୀବନ, ଏ ପ୍ରକାର ଅବାଧ୍ୟତା ଜୀବନ। ଲଟଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀକି କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ତୁ ପଛକୁ ଫେରିବୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପଛକୁ ଅନେଇବୁ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବୁ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯା, ସେଠାକୁ ପଳେଇ ଯା। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ପଛକୁ ଫେରିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୋନୀତ ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ସନ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ତା ବଂଶ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିସ୍ତାରିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଲଟଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ'ଣ? ଲଟଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଭାଇ? ଲଟ ପରିବାର ଆସିଲ କୁମାସୁ 4 ଜଣ ନାଇଁ କି? ତାନୁ ତାଡ଼ା ବୁଟି ତାଡ଼ା ମିଡାଙ୍ଗରି। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଜଘନ୍ୟ ପାପ ସେଠାରେ ହେଉଛି। ଲଟ ତାହା ଦେଖି ସେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକି ଅଛନ୍ତି। ପଢ଼ନ୍ତୁ 2 ପଦ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁମାନେ ବିନୟ କରୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଅବ୍ରାହମ ପାଖକୁ କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁମାନେ କହିଥିଲେ କି ଏଇ ମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଜାଣନ୍ତୁ? ହାଲେଲୁୟା। ମନୋନୀତ ଲୋକ ସେ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରିବ, ମେସେଜକୁ ବୁଝିପାରିବ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ବିଷୟ, ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଦୂତମାନେ କେବେ ବି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କୁହନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଜହନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଜହନ ଉଠା, ମୋତେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ? ମୁଁ ବି ତମ ପରି ଜଣେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ। ମୁଁ ବି ଜଗତରେ ଯାଉଅଛି। ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ବୋଲି ତମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ? ନାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମାନେ କହିଲା ମାତ୍ରେ ଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ଲଗାଉ ନାହିଁ। ମାନେ ଲଗାଇବା ଲୋକ ଖାଲି ଆହୁତ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନୋନୀତ ହେଇପାରିବେନି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏହି କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କଲେ, ଆଉ ତାହାକୁ ସେଇଠୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବ 7 ପଦ ଗୋଟେ ପଠନ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଗାଡ୍। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଅଛି ଏବେ ଜାଣୁନାହଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେଇଟା ଭାଇ? ମୁଁ ଯାହା କରୁଅଛି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଅଛି ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ବୁଝିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କର, ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କର। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆମେ ରାପ୍ଚରରେ ଯିବୁ। ଆମେ ଏଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସନ୍ଦେଶକୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ରାପ୍ଚରରେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କର, ସେତେବେଳେ ବୁଝିବ। ହଁ ତ ଏଇଟା ତ ସେଇ ବିଷୟ ଅଟେ। ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଆମର ବୃଥା ଥିଲା, ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱର ପରେ ଆମର ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ। ମୋର ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ବକ୍ସିଂ ଶିଖିବା, ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା, ରେସଲିଂ ଯିବା, ଚାକିରି କରିବା, ନୌକରି କରିବା, ବିଜନେସ୍ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ବେକାର। ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦୟ ଭାଇ ସୁଞ୍ଜା କହୁନା, ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ମାନେ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କ'ଣ ବୋଲି? ଏହା ତମେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁନ, ଏବେ ଶୁଅଛ, କିନ୍ତୁ ପରେ ବୁଝିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆସେ ନା, ସେଇ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବ 12 ପଦ। 2 ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବ 12 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାରଣା ଭୋଗ କରିବେ। କି କଥା ଏଇଟା? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖେ ତାରଣ ଆସିବ।
ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଭୟଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ ତାଡ଼ନା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖ, ଏହା ଯୁଗାନ୍ତ ନୁହେଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଏହା ଯୁଗାନ୍ତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦି ଜଙ୍କସନ୍ ଟାଇମ୍କୁ ମୁଁ ଯିବି, ଆପଣ ଟିକେ ପଢ଼ିବେ ମୋ ସହିତ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ଆସନ୍ତୁ, ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ ଟିକେ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତାହାର ପଦେ ପଦେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏଠି କେତେଟା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହାକୁ ସମୟର ମିଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଅନ୍ତିମ ସମୟକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶେଷ ସମୟ ପାଇଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା ବାଇବଲରେ 7ଟା ଜଙ୍କସନ୍ ଅଛି ସମୟର ମିଳନ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଳନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ତାହାକି ନୋହଙ୍କର ସମୟର ବିଷୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ 32 ପଦ ଗୋଟେ ପଠନ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ଶିକ୍ଷା କର। ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଶାଖା ହୁଁ। ସରସ ହୋଇ ଫଳବିତ ହୁଏ, ହଁ। ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଥାଅ। ତାପରେ 34 ପଦ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ହଁ। ଏ ସମସ୍ତ ନ ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ। ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ 42 ପଦ। ଅତଏବ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, ହୁଁ। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଦିନ ଆସିବେ ହୁଁ। ତାହା ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ତାପରେ 44 ପଦ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଅ, କାରଣ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ତୁମେମାନେ ମନେ କରୁନଥିବ, ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସିବେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ଏଇ 4ଟା ପଦରୁ ତମେ କୋଉଠି ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ, କୋଉ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ? 44 ପଦ ପୁନର୍ବାର ପଢ଼। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ୟାକୁ ପ୍ରଥମ ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଏଇସବୁ ରିସିଭ୍ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। 32 ପଦ ପୁନର୍ବାର ପଢ଼େ ବାବା। ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଶାଖା ସରସ ହୋଇ ଫଳବିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥାଅ। ଆରେ ଭାଇ, ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ଆଜି କାହିଁକି ଦେଖିବ? ଡିମିରି ଅର୍ଥ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ବୁଝାଏ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ କାହିଁକି ଅନେକ ରଖିଥିବ? ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ରାପ୍ଚର ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ହାଲେଲୁୟା। এই ସବୁ ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ଆମେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଏବେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଅଛି, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଆମେରିକା ମିଶିଗଲା, ସେପଟେ ରୁଷ ମିଶିଗଲା, ଚାଲିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ନବେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛି ଆମେରିକା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖାଲି ଧୂଆଁ ଉଠୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହବ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେରିକାର ଶତ୍ରୁ ରୁଷ, ଯେତେବେଳେ ରୁଷିଆ ଯେତେବେଳେ ୟା ସହିତ ଲାଗିଲା, ୟା ସହିତ ଅନେକ ଦେଶ ଯାକ ତା ସହିତ ଲାଗିବ, ଅନେକ ଦେଶ ତା ସହିତ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଚାଲୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ହାୟ ହାୟ, ଯେଉଁ 3ଟା ହାୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶେଷ ହାୟ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହବ। ହାୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହାୟ ବୋଲେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହାଇଗୋନାଜା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଯେଉଁଟା କି ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ। ଏଇ ବିଷୟ ଏଇଟା ହୋଇପାରିବନି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ହାଲେଲୁୟା। ହାୟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ? এই হাইও কিছু নুহ, এই হাইও তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, এবে শেষরে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধর হাইও সেইয়া অটে। হালেলুয়া। বাক্য পড়ন্তু, মেসেজ পড়ন্তু, জানিপারিবে। କିଏ ତ ନେଉନାହାନ୍ତି ବହି। ଏତେ ମୁଁ କହୁଛି, ଅନୁଗୁଳ ଗଲୁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବହି ଯାକ କିଏ ବି ନେବାର ନାହିଁ। ନେଲେ ତ ଜାଣିବେ। ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଛୋଟିଆ ତା ନିଅନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ପଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ ସେ ମଧ୍ୟ ବହି ନେଇକି ଜଣେ ପିଲାକୁ ଡାକିକି ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ କି? ହେବ କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ହବିଷ ପାଳନ କରାଯାଏ ପୁରୀରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜେ, ସେମାନେ ଗୀତା ଭାଗବତ ନିଅନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀମାନେ ଜଣେ ପିଲାକୁ ବସେଇକି ସେ ପଢ଼ୁଥିବ, ଏମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ। ଏମିତି ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ? ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଜାଗତିକ ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ?
डिम्बरी वृक्षर दृष्टांत देख अर्थात डिम्बरी को देख इस्राएल को देख आमको इस्राएल विषय जानी पारुचे बुझी पारुचे ता पूर्व राप्चर पर प्रस्तुत है कि नहीं आमको जानवा को पड़ो हालेलुया तापर देखंतु मु तुम मान को सत्य कहूची ए समस्त न घटिबा पर्यंत एही वर्तमान पुरुष लोप पाइबो नाही प्रेज लॉर्ड लोप पाइब ना जन्मुवे लोक मैंने आउे मरुवे किंतु ताहा संपूर्ण लोप सेते बेले कहिबे प्रभु जेतेबेले मंडली को ऊर्ध्वगमन करिवे हालेलुया वर्तमान पुरुष बोले किए बाबू आमे तो वर्तमान पुरुष हालेलुया एई वर्तमान पीढ़ी तो एटा अटे जदि वर्तमान पुरुष लोप पाइबाकू हेले एई मंडली राप्चर हेबाकू पड़िबो ऊर्ध्वगमन जिबाकू पड़िबो हालेलुया भाई ऊर्ध्वगमन न जिबा पर्यंत जगत रे भूमिकंप होबो ना जगत रे सेई बोल्डर हो अर्थात सेई बड़ युद्ध हेबो नाही मु कहूछि प्रेज लॉर्ड एटा नबी प्रचार करिसंती नबी एटा प्रकाश करछंती आ सेति पई हम मान को कोन करिया पड़िबो ना एई सब विषय को जानिया को पड़िबो वर्तमान पुरुष लोप पाइबो तापरे लेखा गला 42 पदरे अतएव जागृत थाओ कारण तुम मानकर प्रभु केउ दिन आसीबे ताहा तुमे माने जानो नाही तमे जानिनो कि प्रेज लॉर्ड पेन वन रा पुसेर कि नाही हालेलुया पेन वन रा पुसास ना पेनु तुम्हें माने जानो ना अर्थ कौन जो माने आज ये मेसेज को पाई नाहंती से माने अंतिम समर वाक्य को जो माने ग्रहण करते से माने ये विषय जानती नहीं हालेलुया कन्या जानी छी मोर प्रिय माने आमे ग्रेस पीरियड रछु अनुग्रह युग समाप्त होला नहीं 1906 साल रे लाउदिकान युग अर्थात ग्रेस अंतिम समय समाप्त होला काली गोटे मु सेटा को कैलकुलेट करूथिला से भाई ताहा मु देखुथिली आमे माने संपूर्ण 23-24 साल रछु हालेलुया कौन 2000 वर्ष पर ए प्रकार हबो ए सब विषय लिखा जाय ठीक अछि किंतु प्रभु ग्रेस पीरियड काहे दैछंती मंडली पाई हालेलुया आ मंडली ऊर्ध्वगमन हेबो तापर ही अमेरिका ध्वंस पाइबो किबा सेठरे बोल्डर हबो सेठरे कोन हबो सेटा हमकु दरकार नै प्रेज लॉर्ड किंतु कोन लिखाई छी 32 पद 42 पद पुनर्बार पढ़ो भाई तमे पढ़िबा पई टिके दुर्बल हो नै हां जागृत था हां कारण तुम मानको प्रभु केउ दिन आसीबे ता तुम माने जाउ नाही एका भाई आमे जदि जानिबा नै केमति जोगिबारे हालेलुया जानिबा को पड़िबो कि नाही आमको प्रभु सबु विषय जानिबा पई शक्ति दैछंती हालेलुया आम पाखरे मेसेज अछि हालेलुया एई अरिम तुमी माम पाखरे अछि हालेलुया जोटा कि लोक माने मुंडिया मारुतिले प्रश्न पचारुतिले आमको केबे प्रश्न उत्तर करबा दरकार नाही प्रभु अंतिम समय संदेश को अंतिम समय भविष्य वक्ता को आम सम्मुख ठिया कले हालेलुया ताहा को मुख द्वारा आमे संपूर्ण भाव अंतिम विषय को जानि पारु अछु प्रेज लॉर्ड डिम्बरी दृष्टांत आम जानी पार्लु डिम्बरी गछ कहीं नुह से इस्राएल देश अटे ताहा कौन होची फलवित होची अर्थात से स्वाधीनता लाभ कला परे से निज निज लोक मान जो बाहर थिले से माने सब संगृत हेले से मानकर सबु राजनैतिक हर्तनैक आ सबु वैज्ञानिक विद्या रे पारंगम सबु विषय से फलवित हेबाकू जाउछि हालेलुया ऑलरेडी फलवित हैला इस्राएल देश अर्थात ए मानकू इस्राएल को अटैक करबा सहज नुह ताकू ध्वंस करबा सहज नुह कारण से होची परमेश्वरंकर बळ हालेलुया प्रभु से मान को सम्मुख ठिया होइछंती काहे कि मोर प्रिय माने प्रभु कोठारे आसीबे सेही जगह को आसीबे हालेलुया कोन पई प्रभु सेठारे जन्म होले आउ थरे सेटे जन्म आउ थरे प्रभु आगमन कर काहे कि निश्चय भाई दीप तले अंधार सदृश आज इस्राएल देश अछि हालेलुया एपटे सदम गमरा अमेरिका बारंबार पाप रे पतित करिया पई ताकू शिक्षा देउछि प्रेज लॉर्ड अमेरिका सदम गमरा काई कहिली नबी कहउछंती आउ सदम गमरार कोनसी माने पृथ्वी रे सदम गमरार आउ कोनसी विषय पता नाही हालेलुया निनिबी गुटे सदम गमरा गुटे आपण माने ताहा कोनसी प्रकार पाइबे नाही किंतु नबी कहउछंती एई समय सदम गमरा अर्थात अंतिम समय सदम गमरा कोन अमेरिका अटे हालेलुया सेति पय से कहउछंती जोटा कि अमेरिका रो आउ जो समुद्र तट भूमि ताहा समुद्र रे पसिया को लागिला ओधा के पसिया को लागिला अमेरिका रे आ बहुत ज्ञान बुद्धि पाइला अमेरिका रे से माने अलगा अलगा विषय को शिक्षा ग्रहण कले आ से माने प्रचार कले से माने आ संपूर्ण सदमर आ पाप को से माने कोन कले डिक्लेरेशन करे लेखि कि देई देले तमे पुरुष तो विवाह कर पर किछि जायसे नै चलो
এই ପାପ ସେଇଠାରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସନ୍ଦେଶ ତ ପାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ କି ପ୍ରକାର ହେବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଜଗିଥିବା କି? ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ମେସେଜକୁ ନେଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବହିଯାକ ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ଆମର ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ରୁବେନ आप बे या ग्राम में जान ग्राम आई सीटे ना आन मेसेज बुक ले जाता पी मैं। हालेलुया। एटा तम पई ज्ञान अटे प्रभु। हालेलुया। देखंतु एटारे से कहिले कोन कहिले 1 2 3 एटे चारिटा विषय से प्रकाश कले एई कोन माथ्यू पुस्तक 24 पर्व रे। प्रेज लॉर्ड। से कहिले एणु तुम्हें माने मध्य प्रस्तुत होई थाओ। एटा मध्य तुम्हें माने मध्य बोले से एटा तो अलगा लोक कुहा गला बलिया कहला। हालेलुया। बुझे ना साधु। प्रेज लॉर्ड। ए तीनटा पद का को कुहा गला अलगा लोक मान को कहला बलिया हैला सेपरेट करके तुम्हें माने मध्य अर्थात कन्या मंडली को मध्य एटा प्रकाश करा जाए। कोन प्रकाश करा जाए? हालेलुया। ओरे बाबा हां एणु तुम माने मध्य प्रस्तुत होई थाओ। हां कारण जे दंडरे तुमे माने मने करू नथिबो सेही दंडरे मनुष्य पुत्र आसीबे। एठारे समय दिया गला नै दिया गला कि प्रभु चौर पर आसीबे, से द्वार रे ठिया आइछंती, से प्रकार आसीबे, एटा कहला नै जो मुहूर्त रे प्रभु उपस्थित होबे सेटा समय सेति पई तमे माने मद प्रस्तुत होई कि रही थाओ। प्रेज लॉर्ड। जदि मंडली रे प्रचार करा गला मां माने सुना रूप अलंकार बाहर करी कि मंडली रे उपस्थित रे प्रभुଙ୍କର गौरव करन दीटा छाड़ली गोटे पिंधिली आउ केबे छाड़िबो जीसु एता 10 सेकंड गाड़ी तुम के देखि ना सेंते जीवा हुआतो। हालेलुया। मु निजको प्रस्तुत बोले आपन आगे प्रकाश करे पई चाहे नाही किबा कहि पारिबी नाही। मु मदे वाक्य रे निजको नत करूची। हालेलुया। मु मदे वाक्य रे निजको प्रस्तुत करूची जो 9टा फळर गोटे हेले फळ मागरे बाहरे होउ। मु ए विषय शारीरिक व्यायाम को परित्याग करी आत्मिक व्यायाम रे मु प्रस्तुत हेबा पई प्रस्तुत हेबा पई निजको समर्पण करूची। हालेलुया। हालेलुया। देखंतु जदि तुम मानू बोली कहूँ आम टिके पृथकीकृत अर्थात मनोनीत लोक को प्रभु ये विषय कहते। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। जीसु दिने शिष्य मान से अनेक उदाहरण माध्यम अनेक लोक मान से उदाहरण दृष्टांत द्वारा कथा कहते। दिने शिष्य मान ताको पचारुछंती आबा ई नाड़ी कि से दृष्टांत बेसपी मान तमे काई काई गप खाली कहूछ आज्ञा से गप काई कहूछ सीधा सड़क कहले हबो ना। से कहले ना मु बाहर लोक मान को दृष्टांत द्वारा कथा कहे। हालेलुया। किंतु निज लोक मान को मु कहबी भाई प्रस्तुत थाओ तमे भी जानिबो ना मु भी जानिनी केतेबेले से आसीबो गला सरी गला कथा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सेति पई जति कि मोर जुवा मान अछंती मु ए समय प्रकाश करिया पई चाहे प्रभु मते हृदय कथा कहउछंती आपण माने जते जन टीन एज रो भाई भौणी मान अछंती पुनर्बार आपण माने प्रस्तुत हुअंतु आ बाप्तिस्म नै निजर पाप धोई पकांतु। हालेलुया। समय बाहर करंतु समय जगंतु नाई मोर ट्रेनिंग सरी गला परे मु पाठ पढिला परे नाई चाकरी हेले ए समय थिला बेला को भाई आ मंडली ए प्रकार नथिबो। प्रेज लॉर्ड। नथिबो कहूची मो सतरे मंडली ए प्रकार नथिबो ताहा कोन हिथिबो ताहा तो संपूर्ण भाव ऊर्ध्वगमन नथिबो जो माने मनोनीत लोक माने आपण मनोनीत नाहांती आपण को कुहा जाउची बाप्तिस्मनिय परिवर्तन हुओ सुना रूपा अलंकार खाड़ संपूर्ण प्रभुंकर सृष्टि द्वारा निजको प्रस्तुत कर कौन करिवे केते कहयो कहंतु भाई आमको फुल पिट्रे प्रभु ठिया करछंती आमे तो मंडली को साबाड़ करबा। हालेलुया। साबाड़ करबा आमे वाक्य ताहा प्रकाश करे तमे कौन करो ताहा को उत्साह दान करो। गोटे पद मु सेटा मने पडुनी सेट लेखा आइछि मंडली को ए प्रकार शिक्षा दियो। प्रेरित पाउल कहउछंती ताहा को कौन करो धमक देई उत्साह दान करो। हालेलुया। एटा करबा दरकार नै ए प्रकार रहिबा दरकार अछि ताकू धमक दियो। प्रभु जदि एठारे ठिया हेछंती आम मान को से शक्ति सामर्थ देछंती। प्रेज लॉर्ड। से केते डिकेन हो कि कोन सी लोक हो जदि से भूल पथरे जाउछि
ସାଇଡ଼୍ରେ ବାକ୍ୟର ଅଲଗା ପାର୍ଶ୍ୱ ଯାଉଛି ଆମେ ଧମକ ଦେଇପାରିବା ତାକୁ ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି ଭାଇ ତୁମେ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ ହାଲେଲୁୟା ଧମକ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ କହିବ ଭାଇ ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ପ୍ରତି ଦୟା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ଅଧିକାର ହେଇପାରିବ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ପ୍ରକାର ମୋଡ଼ ଆସୁଅଛି ମୁଁ ତ ଅଲଗା ମେସେଜ୍ ଏଇଠି ମିଶାଇ ଦେଲି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କିଛି ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ପଦପର୍ବ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଗଲା କ'ଣ ବୋଲି ଗଲା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନାଇଁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଧନୀ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ 3-4 ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ସେ କ'ଣ କଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ତୁମେ ଏଇ ବିଷୟ କରିଅଛ ହଁ ମୁଁ କରିଅଛି ମୁଁ ଉପବାସ କରୁଛି ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି ମୁଁ ସବୁ କରେ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଗୋଟେ ଉଣା ଅଛି କ'ଣ ଭାଇ ନାଇଁ ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରି ମୋହର ଅନୁଗମନ କର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଫିର୍ ସେଇ ଧନୀ କ'ଣ କଲା ଦିନେ କ'ଣ କଲା ଇଏ ଧନରେ ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଇଏ ଧନୀ ଯାଇକି କ'ଣ କଲା ନିଜ ଘରେ ସେ ବସିଲା ସବୁ ଅନେକ ବିଜନେସ୍ କଲା ଅନେକ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କଲା ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ଭରପୁର ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଦ୍ୱାର କଲା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କଲା ହାଲେଲୁୟା ରୋହାନ ଧନୀ ତାର କାତା ମେହେଦୁ ପ୍ରଥମ ପେନ୍ ହାତାନ ବେସେଞ୍ଜୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ଆସିଲା ନାଗି ହାଲେଲୁୟା ପେନ୍ ବେସେଞ୍ଜୁ ୟା ଡେଙ୍ଗିମୁ ଆଗୁଲେ ଗିଆ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଟଣ୍ଡେ ଉଣା ମାନେ ନାକି ମୁଁ ଧନକୁ ତମେ ବିକ୍ରି କରି ମୋର ଅନୁଗମନ କର ଠିକ୍ ଅଛି ସେ କ'ଣ କଲା ମୁହଁ ମାରି ଚାଲିଗଲା ତାପରେ ଗଲା ପରେ ଘର ଦ୍ୱାର କଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାକ ବନେଇଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ତାର ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଥିଲା ହାଲେଲୁୟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଧନୀ ତ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଧନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ହିଁ ସେ ଅଟନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଧନୀ କ'ଣ କଲା ଏଇ ଧନୀ ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ଘର ବାଡ଼ି ସବୁ କଲା ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ନିଜ ଅମାରକୁ ସଞ୍ଚୟ କଲା ଟଙ୍କା ପଇସା ଭରିଲା ଆଉ କହୁଛି ସେ ଚେୟାରରେ ବସିକି ହେ ମୋର ମନ ତୁ ଯେତେ ଖାଉଛୁ ଖା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କର ଏସ୍ କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମରେ ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ହାଲେଲୁୟା ଉପରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଆସି ଏ ମୂର୍ଖ ଧନୀ ଆଜି ତୋ ଠାରୁ ତୋର ପ୍ରାଣ ନିଆଯିବ ହାଲେଲୁୟା ନେଇଗଲେ କି ନା ଏ ପ୍ରାଣ ଏ ଧନୀର ପ୍ରାଣ କୋଉଠି ରହିଲା ଲାଜାର କୋଉଠି ବସିଥିଲେ ହାଲେଲୁୟା ଏଇ ଧନୀ ସେ ଅଟନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ବାଇବଲ ପଢିଲେ ତ ଜାଣିବେ ହାଲେଲୁୟା ନବୀ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଏଇ ଧନୀ ସେ ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ଲାଜାର ଫାଟକ ଲାଜାର ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ସେଇ ଧନୀ ଲୋକ ପାଖରେ ବସିଥିଲା ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଉଥିବା ଅନ୍ନକୁ ସେ ସାଉଁଟୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିଗଲେ ଅବ୍ରାହମ କୋଳରେ ରାଜାର ଅଛନ୍ତି ଏ ଧନୀ ମରିଗଲା କୋଉଠି ଥିଲା ନର୍କରେ ଥିଲା ହାଲେଲୁୟା ସେତେବେଳେ ସ୍ପିକର କହୁଛି ଆରେ 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 ଲାଜାର ତମେ ଏଇଟା ଅଛ କି ସେତେବେଳେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଫଲୋ ମି ମୋ ସହିତ ଚାଲ ହାଲେଲୁୟା ସେଇଠି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ हालेलुया बुझे ना साजो हालेलुया गाँव में कष्ट मंजन मांगे हालेलुया माँ दिसे ने विश्व मोर प्रिय माने आज गुड़े लोक स्वर्ग राज्य अधिकार प्राप्त लोक दास प्रेज द लॉर्ड जदि परिवर्तन आए जो टिकना बाइबल माध्यम परिवर्तन आवश्यक चेष्टा किना साहाଯ୍य ये बाध्य बाधकता आते आने बेरी इंडिकेट ज्ञान गाठी वाक्य प्रचार पिटिनो हालेलुया कन्या मंडली दिन इंडिकेट किबा मांग नितांत कर्तव्य हालेलुया जणे भाई मद पिउची बोले ताकू मु छाड़ी देबी ताहा नुह जणे मां व्यभिचार करछ बोले ताकू मु छाड़ी देबी ताहा नुह ताकू मु अनुजोग करबी ताकू बारंबार मंडली रे मु शिक्षा देबी ताहा नुह तार ना धरिक मु कहूची ताहा नुह हालेलुया मंडली रे जते जण भी अछि हमर कुमंत्रणा जागतिक लालसा ओबा शारीरिक व्यायाम को एते ट्रेस न दई आत्मिक व्यायाम रे हमें परिपूर्ण हेबा को पड़िबो हालेलुया ए धनी कोन हैला ए धनी तो शारीरिक व्यायाम रे एस तामसा आराम वाह बहुत बढ़िया मोर तो बिंदास मु किछि नाइ मोर भल अछि मोर शक्ति सामर्थ अछि मु तो भरपूर माने टंका पैसा अछि गाड़ी घोड़ा अछि मते कोन दरकार अछि मु का पाको जीबी एसे रायपल्ली मंडल न गले कोन होउची केते जण बसचंती मु ए पडउ जी सेठी जीबी सेठी भल प्रचार करा अछि ए रायपल्ली खाली प्रॉफिट ने रेसर बेलावे भाई तमे बाइबल तोड़ेले पढिचो मां माने कि बापा माने बाइबल हमको कोन शिक्षा दिए हालेलुया
ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଳର ଲୋକ, ଗୋଟେ ଜାଗାର ଲୋକ ଅଟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାକ୍ୟକୁ ସଂକୁଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ହୃଦୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେନ୍ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ତାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଲାଜାର ଉପରେ, ତମେ ତଳେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ଧନୀର ବିଷୟ ସେଇଆ ହିଁ ଥିଲା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ ବାକ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନେ ମରିଗଲା। ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମରେ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ଲାଭଜନକ ହେଲା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଲାଜାର ପରି ଅଇଁଠା ସାଉଁଟୁଥିବା ଲୋକ ହେଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଧନୀ ପରି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଆମେ ନଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଲାଜାର ପରି ଯଦି ଅଇଁଠା ସାଉଁଟୁଥିବା ଲୋକ ପରି ଆମେ ଯଦି ହେବା, ତାହେଲେ ନିହାତି ସ୍ୱର୍ଗରାଜର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ପୁନର୍ବାର ସେହି ପଦ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ସେହି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4:8। କ୍ଷମା କରିବେ, ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା। ଏହି ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ବୋଲେ କ'ଣ? ଆଜି ଗୁଲେ ଲୋକ ବଡି ବିଲ୍ଡର ଆମେ ନା, ଆଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜ ରାହି ଏମାନେ ଆସୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମ ସେ ସମୟ ବାହାରିବା ଆମ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତା ପୂର୍ବ ପଦ ଟିକେ ଆଜ ଯଦି ପଢ଼େ ନା ସାଞ୍ଜାଡ଼ ଏଠି କିମ୍ବା ରିସାଜ ମାନେ ଟିକେ ଭାଇ 6 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। ଦୟାକରି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସେବକ ହେବ। ଓ ବା ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ସେବକ ପଦରେ ଅଛି ଆଜି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ହାତ ଟେକିଦେଲି, ମୁଁ ହାତ ଟେକିଦେଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହାତ ଟେକିଦେଲି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସେବକ ପଦରେ ମୋତେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସେବକ ହେବ। ଉତ୍ତମ ସେବକ ହେବ। ପୁଣି ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ଆସିଅଛ, ତତ୍ସମ୍ଭ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିପୃଷ୍ଟ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମର ଆଉ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ମନରେ ଅଛି କି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା? 5 ପାଟା ଯୋଡ଼େ ମିନଗା 9 ଗାଣ୍ଡି କୁଷ୍ଟିଙ୍ଗା जीसु हिंग हिं ताकाय संजू ओटे या बेनबा पान बिटा जैसे लोग या इच्छा की पिजर बेनबा सेलगी ना। हालेलुया। इच्छा की पिजर आज पूरा सेंडो निगी तसु। प्रेज द लॉर्ड। आमे विश्वास करू एठु कासी सालुनी एमती बोली सालुनी। हालेलुया। आमे एठारे प्रवेश करिबाले कोटो। हालेलुया। आमे आउ सेही विषय को गणिबा दरकार नाही। ऐसे माने डिसेंबर 25 डिसेंबर मास 25 तारिख माने गुडू फ्राइडे से माने एसएससी सेप्टेम्बर के अक्टोबर तो मान दूने मांगे या दरकार ना मान। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मोर प्रिय माने देखंतु आ समय सरी आसिलानी सेति से कहिले तापर तळकु पड़ो भाई 7 पद। किंतु वृद्धा स्त्री मानकर असार कहानी सब अग्राह्य करो। कौन लिखाइला? वृद्धा स्त्री मानकर जेतबेले सान बेले बुढ़ी माँ माने निज नातिया जेतबेले से कांदे ना कौन गोटे ये है ताकू से कौन करे बसाए एपरी गोटे बाघ थिला बालू थिला बा जने भूत ए प्रकार गोटे कहानी जाको पुनर्बार से पद पुनर्बार पढ़। किंतु वृद्धा स्त्री बुझे ना सुमा। हालेलुया। मेहदू नेंजू ई मंडल तने स्थल संदेश सीवेन गो ई कहानी सदृशाय बुढ़ा बुढ़ा जैसा कहता है कि मैं बुढ़ा सका आता सका एंगा मैं एंगा आई सका सन कोगर वेला मैं मीटा कने केरोना का ग्राफ ते मां ग्राफ समान तू एरा ग्रहण ग्याडे पड़े पुनर्पण
ହଁ କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଅସାର କାହାଣୀ ସବୁ ସବୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର। ଏୟା ନା କିନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର କରିବା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କର ହାଲେଲୁୟା ଅଭ୍ୟାସ କର ତାହା ନୁହଁ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛୁ ସେମିତି ନୁହଁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ ଆଜି ଏଇ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗରେ ସେଇଟା ଥିଲା ଆଗରେ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲୁ ଆଗରେ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଥିଲୁ କେତେଜଣ ତ ଆମେ ଶୁଥିଲୁ କେତେଜଣ ତ ଆମେନ୍ ବୋଲି କହୁନଥିଲୁ କେତେଜଣ ତ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଦିନ ବେଳେ ଖାଉଥିଲୁ କେତେଜଣ ପିତା ପୁତ୍ର ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ତାହା ଆମେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ପରିଣତ ହେଇଛି ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଲୁ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କଲୁ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ସବୁ ବିଷୟ ପରିଧାନ କଲୁ ଅନ୍ତିମ ସନ୍ଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେନ୍ ବୋଲି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କଲୁ ହାଲେଲୁୟା ତାହା ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଯଦି ଏଇ ସମୟ ଯଦି ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ସଣ୍ଡେରେ ଦି ଜଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ସମୟର ମିଳନ ଏଇ ମେସେଜକୁ ମୁଁ ଆସିବି ତାହା ମୁଁ କିଛିଟା ପଦ ଏଠି ମିଶାଇ ଦେଲି କ୍ଷମା କରିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଜିର ମେସେଜ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମରେ ନୁହଁ ଆମକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମରେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମ ହୁଅନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଲାଳସା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାହା ନୁହଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ନ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ହାଲେଲୁୟା ଏବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ବିଜନେସ୍ ଅଛି କ'ଣ ନେଟୱାର୍କ ବିଜନେସ୍ ନାଇଁ କି ଭାଇ ସେଇଟା କ'ଣ ତମେ ଜଏନ୍ କଲ 200 ଟଙ୍କା 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ ତମକୁ ସରକାର ମାନେ ତମର ସେଇ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ରେ ତମେ ଜଏନ୍ କରୁଛ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନାହିଁ ତମେ ଆଉ 3 ଜଣକୁ କ'ଣ କରିବ ମିଶାଇବ ଯଦ୍ୱାରା ତମେ ବୋନସ୍ ପାଇବ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଲା ତ ହେଲା ସେଇ 3 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲା ତମର ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲା ହାଲେଲୁୟା ଆମର ସେ ପ୍ରକାର ନୁହଁ ଆମର ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇ ସବୁ ବିଜନେସ୍ ଏଇ ପ୍ରପୋଜାଲ ଯାକ ମାଇଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ଏଇ ସବୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆମେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆମେ ମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲୁ ତାହା ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛୁ କାହାକୁ ସେମିତି ନୁହଁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନଙ୍କର ଗପକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏବେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ ଆମେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତିମର ସନ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ନବୀଙ୍କର ମେସେଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଓ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍